ପାଟଣାଗଡ଼ ଏନ୍ଏସିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପିସି କାରବାରର ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ। ପାଟଣାଗଡ଼ ଏନ୍ଏସିରେ ଗୋଟିଏ ଠିକା କାମରେ ବିଲ୍ କରାଇବାକୁ ନେଇ ଜନୈକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ଦୁଇଟି ଅଡିଓ ସତେଜ ଟିଭି ହାତରେ ଲାଗିଛି। ଉକ୍ତ ଅଡିଓରେ କାମର ବିଲ୍ ପାଇଁ ପିସି ମାଗୁଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ପାଟଣାଗଡ଼ ଏନ୍ଏସିରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ପିସି କାରବାର ଚାଲିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପୁରା ଭାଇରାଲ ଅଡିଓ ଉପରେ। हेलो हेलो हाँ आज्ञा ये तमर जो पेमेंट है तमर फाइल नाटा कौन ସେଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କୋଉଟା ଫାଇଲ आम ना जो एबे जो पेमेंट है बा କଣ ଏସଏଚଜି ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଟା ଶିବାନୀ ଏସଏଚଜି शिवानी एसएचजी जे तमर जो ये कौन है जो को वर्क रो ଓ ୱାର୍କ ସେଟା ସେ ଚିଲଡ୍ରେନ ପ୍ଲେ ନା କଣ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଟା ଆଉ। चाइल्ड प्ले स्टेशन ହଁ 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 शिवानी एसएचजी तो ହଁ ହଁ हाँ 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 मु कॉल कर मल्लिका फोन कर पचार मन पड़नी କଣ ପଚାରୁଥିଲେ? ना जे से गोटे ये सीट अपडेट हवा थिला तो हेतले पचरा पचरी होता ହୁଁ तम फाइल नाटा कौन मु भी छुट्टी अछि तो मुझे मन पड़नी हेतले तुमको फोन कर देली ହଁ 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 आ ये तमर केबे कौन हबो କଣ ପିସି ଟା ନେବେ? हम्म ପିସି କାହା କାହା ଦରକାର? समस्त जगह ସବୁ ଷ୍ଟାଫ ଏଇଙ୍କର ଏଇ ବି ନେବେ? मु जानी सेटा बड़ा बुझुन मोटा मते कर ବଡ जोटा ବାବୁ कथा କିଏ ବୁଝିଛି? मल्लिका ମଲ୍ଲିକ ବାବୁ ଆମର ଏନଏସି ର ମଲ୍ଲିକ ବାବୁ ତ? ହଉ ଠିକ ଅଛି। मोटा ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପିସି? मोटा जो कथा आइले जेटा सेटा तो पैसे सेटा से मल्लिका तुमको हिसाब देबे ହଉ हौ तो सेटा जाय ता सार कथा आइले ତ ଏନଏସି ଇଓ ବି ନେବେ? ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କର ତ ହେଇଯାଇଛି ଏନଏସି ଇଓ अरे ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା। लावण्य सुन तमे यो मल्लिका ने बसले कथा ले से तार कहि देबे केते कोन कोन है ना ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି। मु सेतरे ता मते बुंडोने तमे मो सार जोटा कथा आइले गोटे एक्स्ट्रा टा जोटा ହଉ ହଉ सेटा टिके पठेइ दियो ଠିକ ଅଛି କରିଦବା। कहउतलो जे तम कहलो मेडिकल केस यारे कहलो मु तुम डिस्टर्ब करनथले हेतले ଜାଣିଛି ମୋ ତ ସେମିତି କାମ ଧାମ ରହୁଛି କଣ କରିବି ଆଉ। तापर तमे एडी पिकनिक जाइतलो देखले फोटो जे ହଁ मु हेतले तम फोन करनी कि डिस्टर्ब करनी ହଉ ଠିକ ଅଛି। आज संडे अछि तो हेतले मन पड़ला मु कहली फोन टी कर दे ଆଜି କଣ ଆଜି ସଟରଡେ ଆପଣଙ୍କର ତ सटरडे ଛୁଟି ଆମର ପଡା ରହୁଛି ना। हाँ हाँ आमर छुट्टी जे मु अछि जे मु बा आउट ऑफ स्टेशन अछि ना ହଉ मु नाही सेठी बाहर अछि ହଁ ସେ ପିସି ବି ପହଞ୍ଚିଯିବ ସାର୍। हेला से आकु कहि देबे दे देबे ହଁ ଏବେ କେତେ हमर କଣ बड़ ଚାଲିଛି ଯେ मु जानि से बुझा होछि भाई जानि जे ମଲ୍ଲିକ ସାର୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି? हाँ से ताकर बुझा बुझी करछन केन कोन कर मु सेटा ही जानते ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। से हमर ये